कैदी नंबर 804 की मोहब्बत में और कैदी नंबर 804 के वियन में पाकिस्तानी कौम ने इतना वोट डाला कि धांधली करने वालों को रिजल्ट तब्दील करते हुए 48 घंटे का वक्त लग गया। और अब कप्तान के दिए हुए विजन के मुताबिक लोगों ने वोट डाला और अब अगर अरकान असेंबली ने अपनी खरीदो फरोख्त की तो वोट देने वाले, अब बड़ी खबर आप नाज़रीन को देने जा रहा हूं, साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप नाज़रीन को वीडियो मलामती लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप नाज़रीन तक हर खबर पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR82 न्यूज। इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, मोहर जरूर लिखेगा ये बात इलेक्शन के हवाले से कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बाकी जमातें बल्ले से हार जाती तो इनकी शायद इतनी बेइज्जती न होती जितनी बेइज्जती इनकी बैगन, टिंडे और खीरू और टमाटरों से हुई है। और तारीख में यह भी लिखा जाएगा कि पूरी दुनिया में, मैं पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूं, पूरी दुनिया की सियासत में जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ और बहुत सारी मुश्किलात और जोड़ तोड़ का सामना करना पड़ रहा है। कैदी नंबर 804 के विजन के मुताबिक पूरी पाकिस्तानी कौम ने इतना वोट डाला कि धांधली करने वालों को रिजल्ट बदले में भी 48 घंटे का वक्त लग गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ और ऐसे ब्लंडर हुए, ऐसे बुर्ज उल्टे के, जिसके बाद अब बहुत कुछ होने वाला है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत जो किस तरह जीते हुए हैं वो आप नाज़रीन को भी पता है। और उनके खिलाफ पटिशनें दायर हो गई हैं, उनकी कामयाबी के खिलाफ पटिशनें दायर हो गई है कि उनकी कामयाबी को कलादम करार दिया जाए। इन पर काम अब शुरू हो गया है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के जितने भी आजाद उम्मीदवार लोग हैं, जिनको पहले भी एजाज हासिल था सबसे बड़ी जमात और अब भी यह एजाज हासिल हो गया, वही सबसे बड़ी जमात है। और अब तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने और जोड़ने और किसी सियासी जमात की झोली में उठाकर फेंकने की तैयारी हो रखी है, बल्कि तैयारी हो चुकी है। लेकिन अब फिर हिमतान शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने, अवाम ने अपना हक अदा कर दिया है। पाकिस्तानी कौम ने वोट दे दिया है और ये साबित कर दिया है वोट दे करके वो कप्तान से, यानी कैदी नंबर 804 से मोहब्बत करते हैं और वो कप्तान के ही साथ हैं। और अब अगर कप्तान के दिए गए हुए विजन के मुताबिक लोगों ने तो वोट दे दिया, अरकान असेंबली अगर अपनी खरीदो फरोख्त करते हैं तो फिर वोट देने वाले इनका इत्साब करेंगे। और इलेक्शन में अल्लाह करे, हम तो चाहते हैं कि अब असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें, लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, अनहोनी भी हो सकती है। आप नाज़रीन को बड़ी खबर दे रहा हूँ, बड़ी खबर है कि कप्तान ने अपनी इनिंग्स शुरू कर दी है और विकेटों के चारों तरफ खेलना शुरू कर दिया है। इंतहाई जबरदस्त इनिंग्स शुरू कप्तान की। और एक और बड़ी खबर ये है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दिगर जमातों के लिए ये खबर इंतहाई परेशानी का बायस बनी है। तहरीक इंसाफ को मजीद 54 सीटें मिलने वाली हैं और 2 नई सियासी जमातों के साथ ऐसा क्या हुआ इस इलेक्शन में कि वो इलेक्शन से ही बुरी तरह नाकाम हुई और इलेक्शन से ही आउट हो गई। पहली खबर यह है कि कप्तान ने फैक्ट एंड फिगर के मुताबिक अपनी नई इनिंग्स शुरू कर दी है। इस नई इनिंग्स में कप्तान ना तो सियासी इस्तेकाम चाहता है और ना ही कप्तान पाकिस्तान की
ایسی پوری دنیا میں جگ ہنسائی چاہتا ہے۔ پاکستان کے اندر جمہوریت کی مضبوطی، پاکستان کے اندر اور اداروں کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کی مضبوطی چاہتا ہے۔ کپتان نے اس زبردست اننگز کے لیے 4 مین پوائنٹ سامنے رکھ دیے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، کپتان کو جب کہا گیا کہ آپ اقتدار میں آنے کے لیے ان جماعتوں کے ساتھ آ جائیں تو اس سے کپتان کا انکار، اور اپنے طور پر کپتان نے زبردست اننگز کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2 صوبوں اور وفاق میں اپنی زبردست اننگز کھیلنے کی تیاری شروع کر لی ہے۔ ایسی اننگز کھیلے گا کہ جس طرح قیدی نمبر 804 کو لوگوں نے ووٹ ڈال کر گیم پلٹی ہے، اسی طرح یہ گیم بھی پلٹ، اور پی ٹی آئی کو مزید 54 سیٹیں مل سکتی ہیں، جس کا ذکر علی ظفر جو سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کے معروف ترین اور کپتان کے قریب ترین ساتھی بھی ہیں، اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ میرے پاس جو ڈاکس کے حوالے سے جن کے مطابق ان میں یہ سب کچھ شامل ہے، جس میں قومی اسمبلی کے 54 حلقے ایسے ہیں جن کے فارم 45 ہمارے پاس ہیں، جن کے متعلق ہمارے امیدوار الیکشن جیت چکے ہیں، اور پھر آروز نے انہوں کو غلط طریقے سے ہرایا ہے۔ اب آئین اور قانون میں یہ ہے، اور الیکشن کمیشن بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس فارم 45 ہے اگر محفوظ کیا ہے تو اس کے مطابق ہی رزلٹ ہوگا۔ اگر اس کے مطابق رزلٹ آیا تو کو بڑی خبر دے رہا ہوں، پھر 54 سیٹیں، چلو 54 کو چھوڑ دو، 25 30 35 سیٹیں ہی تحریک انصاف کو واپس ہو جاتی ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کو حکومت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا، سنگل حکومت بنانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آپ کو ساتھ خبر دے دوں کہ تحریک انصاف کی حمایت کے لیے 3 سیاسی جماعتیں آ گئی ہیں۔ اب آپ کو اگلی خبر دیتا چلوں کہ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کے ساتھ کیا ہوا۔ پہلے بتا دیا تھا کہ جہانگیر ترین کو مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے ووٹ نہیں دینا اور نہیں دیا ہے، وہاں پر باقاعدہ یہ پلاننگ کے ساتھ سب کچھ ہوا، اور اسی طرح فردوس عاشق عوان کے ساتھ بھی یہی پلاننگ کے تحت ہوا سب کچھ۔ اور جو چودھری سرور صاحب ادھر چلے گئے تھے، ان کے حلقے میں جو عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد ہوں، وہ آزاد نہیں، باقاعدہ وہ نون لیگ کے آدمی تھے، اور یہ پلاننگ کے ساتھ ان کو آزاد کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پرویز خٹک بیچارہ وہ بھی گیا، اس کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس نے بھی کپتان کے ساتھ بے وفائی کی، بغاوت کی، وہ بری طرح ناکام ہوا اور بری طرح ذلیل ہوا۔ مزید کیا ہونے والا ہے انتظار کیجئے گا، میرے اگلے ولاگ کا اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔